संसार को आसी जाली दिने तुड़ी संसार छाड़ी दिने खेली खई कौड़ी आज पाली कि सवारी काली खंड बाड़ी आज पाली कि सवारी काली खंड बाड़ी पाल दौड़ी रे बंधा है जीव रे अफेरा गाड़ी मो अफेरा गाड़ी अफेरा गाड़ी मो अफेरा गाड़ी केही रही नाही रहिबे नाही रे जन्म अछि त अछि मरण आग पछ हे सभी जीवे रे मरण को परा नहीं बारण आज पाट मथा शाढ़ी काली भंगा हब चूड़ी आज पाट मथा शाढ़ी काली भंगा हब चूड़ी किए आगे जीव रे किए पछे जीव रे काहाकू छाड़ी हाँ काहाकू छाड़ी मो मुगुड़ा गंजाम भी कराड़ाबाड़ी टबापल्ली ग्राम पंचायत आसी ना पवित्र कुमार गौड़ पूरी बुलवा गीत गीत गाओ आज्ञा आउ कौन काम आज्ञा केवल कालिया को देखा कौन कल सेठी एमती बुलिलु बहुत कष्ट रे एमती चलिलु बुली चलिकी आसिलु कष्ट कालियार कष्ट आमे कष्ट पाइलु कालिया भी दर्शन कलु एमती आसुचु बड़ ठाकुरे बड़ ठाकुरे बड़ ठाकुरे बड़ ठाकुरे रागिची मु तुम उपरे ठाकुरे रागिची मु तुम उपरे गरीब बंधु को भूली गल तुमे बड़ लोक हेबा परे गरीब बंधु को भूली गल तुमे बड़ लोक हेबा परे रागिची मु तुम उपरे ठाकुरे रागिची मु तुम उपरे गामुछारे बांधी नेइथिली दिने खाइलो मोठारू खुद से कथा पासोरी जाई चहे हरी खाइकी महाप्रसाद ओडिया बंधु को बढ़िया ठकिल रही बड़ देउल रे ओडिया बंधु को बढ़िया ठकिल रही बड़ देउल रे रागिची मु तुम उपरे ठाकुरे रागिची मु तुम उपरे भजन श्रुति करू पाजन श्रुति करू पाजन घर तार नुहे सुनील आकाश घर तार एम मन श्रुति करू पाजन कौन आउ कौन भजन जानिछ अलगा किछि गीत जो गीत की तुमको बहुत बाट को नहीं विभिन्न जगह संसार को आसी जाली दिने तुड़ी संसार छाड़ी दिने खेली खई कौड़ी आज पाली कि सवारी काली खंड बाड़ी आज पाली कि सवारी काली खंड बाड़ी पाल दौड़ी रे बंधा है जीव रे अफेरा गाड़ी मो अफेरा गाड़ी अफेरा गाड़ी मो अफेरा गाड़ी केही रही नाही रहिबे नाही रे जन्म अछि त अछि मरण आग पछ हे सभी जीवे रे मरण को परा नहीं बारण
আজি ପାଟ ମଥା ଶାଢ଼ୀ କାଲି ଭଙ୍ଗା ହବ ଚୁଡ଼ି আজি ପାଟ ମଥା ଶାଢ଼ୀ କାଲି ଭଙ୍ଗା ହବ ଚୁଡ଼ି କିଏ ଆଗେ ଯିବ ରେ କିଏ ପଛେ ଯିବ ରେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ହଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ହଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି। ନମସ୍କାର। କେବେ ଗୀତ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଶିଖୁଛ ଆଉ ଏଇ ଗୀତ ମାନେ କେମିତି ଶିଖିଲ କେମିତି ଆଉ କଣ କର ତମେ ଆଜ୍ଞା ପିଲାବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଗାଏ ତ ଗୀତ କଣ ଗାଇ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଏମିତି ଭଜନ ହିଁ ଗାଏ। କୋଉଠୁ ଗାଇଲ ଏଇଟା ଶିଖିଲ କୋଉଠୁ? ଶିଖିଲି ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଥାଏ ଆମ ଦାଦା ହେବେ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶିଖେ ଆମ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛିଟା ଶିଖେ ଶିଖିକି ଏମିତି ବୁଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ। ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଗୀତ ଯୋଉଟା କି ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ ତମର କୋଉ ଗୀତଟା ଷ୍ଟେଜ ରେ ବୋଲିଛ ଲୋକ କରତାଳି ମାରିଛନ୍ତି ତମକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସଙ୍ଗ ବୋଲିଥିଲି ଆମ ଗାଁ ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୁତି ଏକ ରୂପାଜନ ଆଲବମ୍ ସଙ୍ଗଟି ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବସରେ ହିଁ ଆସିଥିଲୁ ଗାଁରୁ ବସରେ ଆସିଥିଲୁ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଥିଲୁ ପହଞ୍ଚିକି 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲୁ ରହିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ। କଣ କର? ଆଜ୍ଞା ଗାଁରେ ଏମିତି କାମ କରେ ଚାଷ ବାସ ନିଜର ଘରର ବାସ୍। ଘରେ କିଏ ସବୁ ଅଛି? ମମି ଅଛନ୍ତି ବାବା ନାହାନ୍ତି ଡେଥ୍ ଆଉ ଜେଜେମା ବି ନାହାନ୍ତି ଜେଜେ ବାପା ବି ନାହାନ୍ତି ଭଉଣୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଫେରୁଛନ୍ତି କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ମନଟା ମୋର ଅଛି ଯାଉଛି ସିନା କିନ୍ତୁ ମନଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ।